حاضرین مجلس الدروس المہمہ لعامت الامہ کا سلسلہ جاری ہے۔ آج بن باز رحمہ اللہ کی جانب سے جو کتاب لکھی گئی ہے اس کتاب میں نماز کے بارے میں خلاصہ بہت ہی امپورٹنٹ باتیں اس میں ذکر کی گئی ہیں۔ اس کو ہم سرسری آپ کے سامنے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ کون سی نماز کا حکم کیا ہے، اس کا ٹائم کیا ہے، اس کی رکعتیں کیا ہیں اور اس کی صفت کیا ہے۔ یہاں پر بہت اچھے انداز سے خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اگر مان لیجئے ہم نماز جمعہ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو نماز جمعہ کیا ہے؟ نماز جمعہ فرض ہے اور اس کا ٹائم کیا ہے؟ نماز جمعہ کا ظہر کا ٹائم ہے۔ اور اس جمعہ کی نماز میں کتنے رکعتیں فرض ہیں؟ 2 رکعتیں فرض ہیں۔ نماز جمعہ ان نمازوں میں سے ہے جو جہری اور باجمع ادا کی جاتی ہے، جس کے لیے 3 مرد یا اس سے زیادہ ہونا کافی ہے، یعنی کم سے کم 3 آدمی ہونا چاہیے۔ اکیلا آدمی ہے تو جمعہ نہیں ہو سکتا، اس کے بدلے میں ظہر کی نماز پڑھ لی جائے گی۔ 2 آدمی ہیں تو بھی جمعہ کی نماز نہیں ہوگی، بلکہ وہاں پر ظہر کی نماز ادا کی جائے گی۔ 3 اور 3 سے زیادہ لوگ ہیں تو ہی جمعہ کی نماز ہوگی۔ اسی طرح دوسری نماز کسوف یعنی سورج اور چاند گرہن کی نماز، یہ فرض کفایہ ہے۔ ایک ہے فرض، دوسرا ہے فرض کفایہ۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہے کہ بھائی مان لو ہمارے پاس 1000 لوگ ہیں، 1000 لوگوں میں سے 10 لوگوں نے انجام دے دی، 10 لوگوں نے ادا کر لی، تو تمام کے تمام لوگوں کی جانب سے وہ نماز کافی ہو جائے گی۔ اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ پورے لوگوں پر پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ اب یہ جمعہ فرض ہے، بھائی ہر آدمی کو پڑھنا ہی پڑھنا ہے، کچھ لوگ پڑھ لیں تو سب کی طرف سے کافی ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ لیکن نماز کسوف کچھ لوگ بھی پڑھ لیں گے، تمام لوگوں کی طرف سے کافی ہو جائے گی، اس کو فرض کفایہ کہتے ہیں۔ جیسے نماز جنازہ کے بارے میں آگے آئے گا، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے۔ مطلب بھائی معاشرے میں 100 لوگ ہیں، 100 لوگوں میں سے 5 لوگ، 4 لوگ، 2 لوگ، 3 لوگ اگر ادا کر لیں گے تو بھی تمام کی جانب سے کافی ہو جائے گی۔ کوئی بھی نہیں پڑھیں گے تو سب گنہگار ہو جائیں گے۔ جنازہ رکھا ہوا ہے، ایک بھی جنازہ پڑھنے تیار نہیں ہے، کوئی پڑھنا نہیں چاہتا ہے، تو پھر وہاں گنہگار ہو جائیں گے۔ کچھ لوگ بھی اگر پڑھ لیں تو تمام کی طرف سے کافی ہو جائے گا، اس کو فرض کفایہ کہا جاتا ہے۔ اور وقت خسوف یعنی جب سورج گرہن لگتا ہے تب پڑھا جائے گا، وہ دن میں ہو سکتا ہے، رات میں ہو سکتا ہے۔ چاند جب گرہن لگے گا تب پڑھا جائے گا، وہ کسی وقت ہو سکتا ہے۔ اور کتنی رکعت پڑھنا ہے؟ 2 رکعت نماز پڑھنا ہے۔ نماز کسوف جہری ادا ہوتی ہے، یعنی بآواز بلند اس نماز کو پڑھی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں 2 رکوع کے ساتھ، ایک رکعت ہم پڑھ رہے ہیں، رکوع میں چلے گئے، پھر کھڑے ہو کر پھر سورہ پڑھ رہے ہیں، پھر رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع سے اٹھ کر اب ہم سجدے میں جا رہے ہیں۔ پھر دوسری رکعت جو ہے شروع ہو گئی، پڑھتے ہم رکوع میں چلے گئے، پھر رکوع میں سے اٹھ کے پھر سورہ پڑھتے پھر رکوع میں چلے گئے، اور پھر اٹھ کر پھر ہم سجدے میں جائیں گے۔ اس طرح 2 رکوع کے ساتھ یہ نماز ادا کی جائے گی۔ تیسری نماز وتر ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، یعنی اللہ کا رسول تاکید کے ساتھ اس نماز کو پڑھا کرتے تھے۔ اور اس کا ٹائم کب ہے؟ بعد نماز عشاء تا فجر، عشاء کی نماز سے لے کر فجر کی نماز تک اس کو ادا ہم کر سکتے ہیں۔ اور تعداد کتنی ہے؟ 1 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں، 3، 5، 7، 9، 11 تک ہم پڑھ لے سکتے ہیں۔ اور مختلف صورتیں اس کی پڑھنے کی ہیں، جیسے مثال کے طور پر 1 رکعت اگر کوئی پڑھ رہا ہے، 1 رکعت پڑھ کے سلام پھیرے گا۔ 3 رکعت اگر کوئی پڑھتا ہے تو لگاتار 3 رکعت، 1 ہم نے پڑھا، پھر 2 ہم نے پڑھا، پھر 3 ہم نے پڑھا، تینوں پڑھ کے ہم تشہد پڑھ کے ہم سلام پھیر سکتے ہیں۔ یا پھر ہم 2 رکعت پڑھ کے ہم جو ہے سلام پھیریں گے، اور پھر تیسری رکعت کھڑے ہو کر پھر اور ایک پڑھ لیں گے، یہ بھی طریقہ ہو سکتا ہے۔ اور اسی طرح اگر 5 رکعت ہیں تو صرف 5ویں رکعت میں تشہد کے لیے بیٹھیں گے۔ 5 پڑھنا چاہ رہے ہیں، 1 پڑھے، 2 پڑھے، 3 پڑھے، 4 پڑھے، 5 پڑھے، لگاتار 5 رکعت پڑھ کے 5ویں رکعت میں تشہد میں بیٹھیں گے۔ اگر 7 رکعت پڑھ رہے ہیں اور تو
एक रकात, 2 रकात, 3, 4, 5, 6, 7 लगातार पढ़ेंगे और 7वीं रकात में बैठ के हम तशहुद पढ़ेंगे और उसके बाद सलाम फेरेंगे। 9 रकात अगर पढ़ रहे हैं तो 8वीं रकात में तशहुद के लिए बैठे, फिर बगैर सलाम फेरे 9वीं रकात के लिए खड़ा हो जाए और इस रकात में तशहुद और सलाम फेरे, 2-2 रकात करके पढ़े और 1 रकात वित्र भी पढ़ सकता है। तो वित्र के बारे में ये कह रहे हैं। फजर की सुन्नत क्या है? सुन्नत मुअक्कदा है। कब पढ़ना है? फजर की नमाज से पहले पढ़ना है। कितनी रकातें पढ़ना है? 2 रकात पढ़ना है। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में सूरह इखलास, ये पढ़ना सुन्नत है। हमेशा हर दिन जब भी हम फजर की सुन्नत पढ़ते हैं, पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात सूरह इखलास पढ़ना, ये सुन्नत है। ज़ोहर की सुन्नत है। कितनी नमाज कितनी रकातें हैं? 4 रकात हैं। नमाज ज़ोहर से पहले 2 रकात, उसके बाद 2 रकात, या पहले 4 रकात उसके बाद 2 रकात, ऐसे भी हो सकता है। 2-2 रकात करके अलग अलग नमाज पढ़ना चाहिए। 4 रकात पढ़ रहे हैं तब भी 2 रकात पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, फिर 2 रकात पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे। 4 एक साथ जो है एक सलाम के साथ पढ़ना मुनासिब नहीं है, बल्कि अलग अलग 2-2 रकात करके नमाज पढ़ना चाहिए। मगरिब की सुन्नत है। कब पढ़ना है? मगरिब के बाद पढ़ना है। कितनी रकात पढ़ना है? 2 रकात पढ़ना है। पहली रकात में सूरह काफिरून, दूसरी रकात में फिर सूरह इखलास। फजर की सुन्नत में से हम पढ़ते थे पहली रकात में काफिरून, दूसरी रकात में इखलास, वैसे यहाँ पर भी पढ़ना है। इशा की सुन्नत है। कब पढ़ना है? इशा के बाद पढ़ना है। कितनी रकात पढ़ना है? वो भी 2 रकात पढ़ना है। कोई भी सूरह पढ़ सकते हैं हम लोग। नमाज तरावे और तहज्जुद क़ियामुल लैल क्या है? ये सुन्नत है, फर्ज नहीं है, वाजिब भी नहीं है, सुन्नत है। बाद नमाज इशा से लेकर फजर तक कभी भी हम पढ़ सकते हैं। तरावे का टाइम इशा से लेकर फजर के टाइम तक रहता है, बीच में जब तक पढ़ ले सकते हैं। और कितने रकात पढ़ेंगे? 2-2 रकात के पढ़ेंगे, 8 रकात पढ़ेंगे, 10 रकात पढ़ेंगे। तहियतुल मस्जिद सुन्नत है। कब पढ़ना है? दुखूले मस्जिद के वक्त बैठने से पहले। हम मस्जिद में एंटर हो गए, बैठना चाह रहे हैं, 2 रकात नमाज पढ़ के बैठना, इसको तहियतुल मस्जिद कहा जाता है। अगर हम कोई सुन्नत पढ़ रहे हैं तो फिर ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, सुन्नत पढ़ के हम डायरेक्ट बैठ सकते हैं, कोई हरज की बात नहीं। इशराक की नमाज, चाश्त की नमाज, ये सुन्नत है। कब पढ़ना है? सूरज के बुलंद होने से लेकर जवाल से पहले तक पढ़ सकते हैं। सूरज बुलंद होने का मतलब ये है, जैसा कि अल्लाह का रसूल कहा करते थे, जब यानी ऊंटनी के पैर जलना शुरू करेंगे, सूरज की रोशनी से रेगिस्तान की रेती गर्म होती और जल्दी गर्म हो जाती, वहां पर ऊंटनी के बच्चे के पैर जलना शुरू कर देंगे, वहां से नमाज, वहां टाइम शुरू होता है। कब से? जवाल से पहले तक हम इस नमाज को पढ़ ले सकते हैं। कितने रकात पढ़ सकते हैं? 2 रकात से लेके 8 रकात तक पढ़ सकते हैं। 2, 4, 6, 8, चाहे जितने भी हम पढ़ ले सकते हैं, कम से कम 2, ज्यादा से ज्यादा 8 रकात हम पढ़ ले सकते हैं। इशराक की नमाज यानी चाश्त की नमाज और इस्तिखारा की नमाज सुन्नत है। कब पढ़ सकते हैं? कभी भी पढ़ सकते हैं। कितने पढ़ना चाहिए? 2 रकात पढ़ना चाहिए। और ये दुआ कब पढ़ना चाहिए? सलाम फेरने से पहले इस्तिखारा की दुआ करे या सलाम फेरने के बाद इस्तिखारा की दुआ करे, दोनों में कैसे पढ़ ले सकते हैं हम लोग। इस्तिस्का की नमाज यानी बारिश तलब कर नमाज, ये सुन्नत है, जरूरत के मुताबिक उसको पढ़ेंगे। कब पढ़ेंगे? एक नेज़े के बराबर सूरज बुलंद होने पर, यानी सूरज निकलने के बस यूं समझो आप 5-10 मिनट के अंदर, सूरज निकलने के 5-10 मिनट के अंदर इसका टाइम है। और कितनी रकातें हैं? 2 रकात हैं। इस नमाज में ईद की तकबीर की तरह पहली रकात में तकबीर तहरीमा के साथ 7 तकबीरें और दूसरी रकात में 5 तकबीरें अदा की जाएंगी। जैसे ईद की नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही ये बारिश तलब करने की नमाज पढ़ी जाएगी। ईद की नमाज भी सूरज निकलने के थोड़ी देर बाद पढ़ना सुन्नत है, तो ये इस्तिस्का की नमाज भी सूरज निकलने के थोड़ी देर के बाद पढ़ना ये सुन्नत है। ईदैन की नमाज यही सुन्नत है। कब पढ़ना है? सेम एक नेज़ा के बराबर सूरज बुलंद होने पर, यानी 5-10 मिनट के बाद। कितने रकात पढ़ना चाहिए? 2 रकात पढ़ना चाहिए और साथ में खुतबा भी देना होगा। पहली रकात में 7 तकबीरें, दूसरी रकात में 5 तकबीरें अदा की जाएंगी। तो इस तरह
पूरे के पूरे नमाजों का खुलासा यहाँ पर बयान किया गया है। कौन सी नमाज क्या है, कब पढ़ना है, कितनी रकातें पढ़ना है और सिफत क्या है, पूरी नमाजों का खुलासा यहाँ पर साहिब किताब ने बयान किया है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम को दीन की छोटी छोटी मालूमात को भी हासिल करके उस पर अमल की तौफीक फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।